ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆମେ କଭର୍ କରୁଛେ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ ଆଉ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଭର୍ କରି ସାରିଛେ। ତ ଆଜି ଆମେ କଭର୍ କରିବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ହେଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ବାଣଭଟ୍ଟ has written ହର୍ଷଚରିତ which provides information about ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହର୍ଷଚରିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଛି। କାହାର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଛି? ଆମ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର, ଯିଏକି ବାଣଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ତ ଏହା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ହର୍ଷଚରିତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବାଣଭଟ୍ଟ। ଏହା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। Huansa was a Chinese traveler who visited India during the reign of ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହୁଏନ୍ସା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଥିଲେ, ଯିଏକି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରେନ୍ ପିରିୟଡ଼, ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ହୁଏନ୍ସା was visited during the reign of which king? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ସେ ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଥିଲେ। His travel account is CUK। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବହି ବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ କହିବା, ସେଇଟାର ନାମ କ'ଣ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି CUK। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ୍ ନେମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହୁଏନ୍ସା ହେଲେ, ହୁଏନ୍ସା ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। କେବେ? 7th century AD। ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ କେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ହୁଏନ୍ସା। କିଙ୍ଗ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ has written various ଡ୍ରାମା। କିଙ୍ଗ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ରାମା ଲେଖୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ତଥାପି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ରାମା ଲେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ରତ୍ନାବଳୀ, ନାଗାନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା। ତ ଏଇଟା ଆଉ ବି ଲେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ରତ୍ନାବଳୀ, ନାଗାନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ। Inscription like ମଧୁବନ ପ୍ଲେଟ୍ and ସୋନପଥ ପ୍ଲେଟ୍ are related to ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। କେତେଟା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍, ସେଇଟା ହେଲା ମଧୁବନ ପ୍ଲେଟ୍, ସୋନପଥ ପ୍ଲେଟ୍। ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବଂଶଖେରା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ବଂଶଖେରା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ are two sons of ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଇ। ଏମାନେ କାହାର ପୁଅ? ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଲେ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ was killed by ଶଶାଙ୍କ of ଗୌଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍। ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ କିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ଶଶାଙ୍କ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଭାଇ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କିଙ୍ଗ ହେଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ became the king at the and throne at ଥାନେଶ୍ୱର at the age of 16। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷରେ ସେ ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ସେ ରାଜା ହେଲେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାର ଥାନେଶ୍ୱର। ତ
तो एटा थिला हर्षवर्धन किपरि राजा हेले माने तांको भाईको हत्या करागला। राज्यवर्धन को हत्या की करथिले शशांक जे कि गौड़ किंगडम रो थिले तांको परे हर्षवर्धन राजा हेले एट द एज ऑफ 16। ही रूल्ड फ्रॉम 66 to 647 AD 606 रु से 647 पर्यंत शासन करथिले। ही रूल्ड ओवर एंटायर नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट काश्मीर। काश्मीर को छाड़ी देले से एंटायर नॉर्थ इंडिया एबे जो हम नॉर्थ इंडिया अछि से एंटायर नॉर्थ इंडिया रे शासन करथिले। ही वाज ए वेरी बिग पावरफुल किंग। हर्षवर्धन अटैक शशांक हर्षवर्धन पुनी कण कले से जो तांको राज्यवर्धन माने तांको भाई को हत्या के करथिले शशांक तो तार बदला नबा पई कण कले शशांक को पुनी अटैक कले तांको किंगडम को गौड़ किंगडम को एवं से ताको हरै बेंगल बिहार ओडिसा रो कण कंट्रोल निज हाथ को आनिथिले। तो शशांक प्रथमे राज्यवर्धन को हत्या कर दियंती पुनी हर्षवर्धन शशांक को अटैक करी परास्त कर दियंती। Vallabhi king Durubhadra in Gujarat who defeated by Harshavardhan and trust was negotiated with him by marriage of Harshavardhan। ଏବେ କଣ ହେଲା ଗୁଜରାଟ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ଦୁର୍ଭଦ୍ର ଯେ କି କଣ ହର୍ଷवर्धନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ जो ଦୁର୍ଭଦ୍ର ଯେ କି ଗୁଜରାଟ ଥିଲେ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ ଗୋଟେ कथबार्ता माने तांको भितरे समझौता चलीथिला जहा द्वारा हर्षवर्धन को झियो को दुर्भद्र मैरिज करिथिले। तो एटा गोटे एग्रीमेंट टाइप रो हालांकि दुर्भद्र हारी जाइथिले तथापि तांको भितरे किछि गोटे नेगोशिएशन हितला। ही एज्यूम टाइटल ऑफ उत्तर पथनाथ और उत्तर पथपति एटा बहुत इंपोर्टेंट। हर्षवर्धन जदियो नॉर्थ इंडिया रो सब पार्ट को कैप्चर करि देथिले सेति में से ताको गोटे टाइटल दिया जाइछि उत्तर पथनाथ वा उत्तर पथपति जार मीनिंग होछि लॉर्ड ऑफ नॉर्थ कारण से नॉर्थ रे ही राज करूथिले कश्मीर को छाड़ी देले एंटायर नॉर्थ वाच अंडर हिज कंट्रोल। While marching southward, Harshavardhan conquered region of Malwa and after crossing Narmada, he was defeated by Pulakeshin II in the Battle of Narmada। तारे कोन होइछि साउथ आड़ को से आगो को चली छंती मालवा को से माने कैप्चर कले नर्मदा को तापरे क्रॉस करिला पर आफ्टर क्रॉसिंग नर्मदा कोन होइछि पुलकेशी II बोली गुटे थिले पुलकेशी II बोली गुटे राजा थिले से कोन करि छंती नर्मदा क्रॉस कला परे हर्षवर्धन को परास्त करि छंती और यहा को बैटल ऑफ नर्मदा कहा जाय। तो एडा मन रखिबो कि बैटल ऑफ नर्मदा का मध्ये रहितिला पुलकेशी II and Harshavardhan and who was defeated Harshavardhan was defeated and it is called battle of Narmada। Harshavardhan converted from Shaiva to Buddhism। Initially he was devoted of Shiva or he was Shaiva but after later he converted into Buddhism। से बुद्धिज्म को कन्वर्ट हो जाइथिले हर्षवर्धन जदियो प्रथम रुसे शैव थिले। ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मण एट श्रीपुर वाज बिल्ड बाय हर्षवर्धन। गुटे इटारे तयारी लक्ष्मण मंदिर लक्ष्मण राम लक्ष्मण से मंदिर तयारी करथिले कोठी श्रीपुर रे श्रीपुर किए हर्षवर्धन लक्ष्मण टेम्पल तयारी करथिले जोटा कि श्रीपुर रे अछि आ सेटा इटारे तयारी लक्ष्मण टेम्पल। तो आगो को जीवा according to Huensa Harshavardhan had Allahabad conference once in every 5 years। Huensa को हिसाब रे हर्षवर्धन कोन करंती अल्लाहाबाद कॉन्फ्रेंस करंती ऑर्गेनाइज करंती once in every 5 years प्रत्येक 5 वर्ष रे थरे अल्लाहाबाद कॉन्फ्रेंस। तो एग्जाम रे आसी पारे अल्लाहाबाद कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड in how many years
केते वर्ष थरे once in a 5 years ଆଉ ଆମେ କହି ପାରିବା କିଏ ଏହା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି हर्षवर्धन जे कि वर्धन डायनेस्टी रो हला तो एटा थिला संपूर्ण डिटेल्स अबाउट हर्षवर्धन and these are some fact actually which exactly coming in any kind of examination तो एटा एतिकी भीतर ही आसी थाए तो वीडियो टी केमिति लागला जणैबे आउ एटा तुम जो ग्रेट रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया सेटा कवर रे सारी छी तो वीडियो जदि आगु देखि नथिबे अशोक खारवेल समुद्रगुप्त तो से सब को देखि देबे आउ हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब टी कर देबे धन्यवाद।